Yeah, hello, Mr. For me, Mama Kwaba back in 5 TV GH so. Yeah, Mama Joe, and then so King 5 GH TV. My boy Asuoyeboah. Na Asuoyeboah market edwa before no. And then send for back be atudwa sell on market I sell for so many good years. And I'm mobile also mutu. Omo tu ọmụ nya mụ ayɛ bia ọmụ tụma abụ anan ɛde ato assemble no anim nanso ọmụ nya mụ pa biara mfiri wɔn hɔ yɛbɔ pneu ne ampa yɛn sɛ market no asɛe ɛyɛ kura a ɛwɔ kurom sei deɛ wɔsɛ mpanimfoɔ hwɛ na wɔn tumi sɛ wɔn market no ɛde ma wɔn over 20 years ni ana market no asɛe yɛne ɔnabɔ akasa nsɛm bebree no waka ne yɛpɛ sɛ yɛne yɛ maame no mu nso bi ɛdi nkɔmmɔ na deɛ ɔmo so wɔ no maame nto bɛbɔ wodin na nneɛma baako mmienu bi a wopɛ sɛ wo ne yɛkyɛ no waka akyerɛ ɛda ase mepa kyerɛ yɛfrɛ me Asuoyeboah a da bia ma nkɔnam ne deɛ nkɔ yi me ka de so Asuoyeboah a mepa kyerɛ ɔnabɔ abɛdwom ha sɛ wabɛhwɛ sɛ deɛ yɛdwa no ɛsitie wadi ka ne mpanimfoɔ no akasa bebrebe me so me ha wa ha me odwom ha sɛ mbɛdwom ha sɛ 22 years ni edwa yehunu mpumtuo bi ewo mu me kra me ba mu kra ne nipa akra wo mu enipa yi ba mu a mo hwɛ sɛ de edwa yi esifa esiti a nipa kokora o mabiom titu de ha ye kra ne sɛ aha sɛ kra street frat ye wo Asuoyeboah a ekyire ha yi wo mu ba mu ba hunu sɛ de edwa esiti akra de ne a edwa kra wo mu kra mmem no ma beto hwebiem aye ye ho kakra ye sabe ye dwa yi efa da ne bola sabe mesrem campaign for agana bia de ye kyire akra de ye fa ne kwa ti eje krie srem for say ye dwa yi die wo madawro ma eye Asuoyeboah market de wo mu ntwo ma nipa no mehwe ye kakra na ye dwa de ya catch kwara ye to ye ne hwe kwara so dwuma ye kokoto je ni ye hwe se de hodwa ne sitie ye se kwara firi ha ne ye ko ye chitan no so kwara na ye hwe se de tan no so fo kwara dwa sitie na ye se Asuoyeboah ha de Asuoyeboah market ya de ya catch kwara nti ye srem for madawro ma ye nsa de nsa yem ye koto je gu for madawro ma wo mu ntwo ma ni kakra no mu fa mehwe Asuoyeboah market ma ne ye wo mu no so ye ntu enya ahoto apata kura mitimia na bobo ma de na betena mu edwa yi bu ye na ma wakira ha afi me hesa minti na fie me ye adwuma me didi mi wo ma mia na bo ma de na betena mu so nim sɛ mpanifo bam na edwa yi wo mba hwɛ me ye ne a obi a benya baabi sɛ de obesi atena ɛna edwa kura tum nim sɛ ye me ye ne edwa ne so enipa bebem pa ma kura ma sɛ nso etumpɔn tie sɛ mpanifo wo ma da wroma wo mu ntwo mani kakra no mfa hwɛ ye tie Asuoyeboah adwomfo ma market ya semaja ya de to mpanimfo enso anim sɛ de tie no ma me da say na me pese mbisa mo sɛ ɛya motwa ticket ana sɛ ya gye mo tax ɛwɔ edwam ha no ma na me pa cho taxi de ye twa na mom tax de ye ntwea bi taxi de ye twa pa taxi de ne ye twa no odwam ha pa ene kra no wa ama da bi oba ye twa anti sɛ motwa ɛde bi an sɛn na motua me pa cho taxi ne ye 1 cedi na de bi oba 1 cedi no obegye na mpanifo ama mate ase sɛ die nti saa ticket na motwa no ɛde na ɛdie nti na motwa saa ticket me pa cho saa ticket na ye twa no me krampo no me ka sɛ me bisa ne sɛ edwa mi hunu sɛ de esitie bia na da bia ba no ba betwe ticket no ka kyerɛ sɛ yɛnkɔ mpanifo wɔ kwara so yanko mo no de wo yesomafo no asomai ti da bia oba ha se me bisa ne se me hu mpuntu bia wadwam a da bia beti tekti na bora fa ewura fa na kyese mu aprapra nyina kwa ye hu ne se de esi kɔ etwe da bia twa tekti mo mmem ya se yankɔ kwara so na ɛho mom ne yentimi nkɔ ye ne no kora de ɛyɛ ba akɔpɛ me da se ɛde me hwɛ a me hu sɛ bia se nsuo tɔ a ɛde ahokyerɛ kakra ɛba pa de na ɔkafa ani Asuoyeboah tokora de ne ana de me wura ba kuro Asuoyeboah ne de raba Asuoyeboah be de kata ne Asuoyeboah na afi ye nso ebedwane akọ hyehye so de no mo de bebre timi die ne ma ho Asuoyeboah ne yekọ enam se da bredwa ye nsi ma ntitiri ye si ne ye ne ye di a ke Asuoyeboah mfiri se nko bi abetana na patem ama yi ato yi na ɛya mo hu kronosem ɛwɔ ha no ma na se bia mapon amapa ke mo niema sie baabi no mo beto se bia mo niema ayira na se bibisa akoso ana eno mo die eno pa die me be adwem 24 years ni me hunu se ya pake ya niema suo pa me aba me abehunu se we die ene ye pa ya na se kyena pe no mo die bi ne ya mo ko mo hwe se de adwa tete o mo ma adwa we se die kra na ye beto ni ma benya we bi benya da agisa na agekra be hwe nto adwem ha die eno nko a die wa be ka se ye die bi bi wa no bi abefa die
obi kuransi wa hada eje anya akọ bi na obi abem yo ma me da se ye be ko nipa ofro so na ye ne ono so akasa ye da se wo umra wo nyama ye yo Kinfa Media ye da so Asuoyeboah market wa ye ne ye ma me no mu bi akasa adwadifo ni bi akasa ba ko so wo ye nchen ma me obebo udin na wa kire mfie dodo a bia wawo edwom ha no mo ade a woton ohawo a ewo edwom ha opese empanifo te na omotu hu anamon edema mo yo men so ye flame maame amankwa mata me wo Asuoyeboah dwom aha na me wo me file aha na me tie market ya na me ton ade na nyese wo yi nani afiri so oye bibi ma ye kwan ne ye nyina oguso a wo ye na emumade ehia ye pa ye dwai de enye emunye ntobi etimi wurom ba ye ne mabone ewom ade che no pa oba ebiri ne ne mabasabasa ensuo to a wonwane akope ba bia nhya wonya ba bi enim so onyi nani mfiri so oye bibia ma ne dwai de ehia ye pa enum ne ebewura ne ensuo enya aduane ne ye ma edi entimen so ameka sei me Asuoyeboah ni mapa meka some say honorable wine no me see hine say to hine me delegate ana meka senti yensu yenyamwa e wo dwom ha mo meboa yen na edwa no mo meboa na me enso beda na na ase oguso a oye ye kwan ye ne sopa gotes oguso na edwa nsu de ehie pa numu enti nipa beble enti mi medi aha edwa sense munye aye fiefio kakra ena eba to o meboa ye e wo dwa me da se edians asem na obeka kire Asuoyeboah fo nyame adom bibi wo mo nsam e wo man mu e wo Kumase ya ne omo e wo akwantuo mo ne mia nyina de asem na pesa o ka kire o yo yesre ebedi ka sre ye hina wo wa eni ye mpanimfo yenim se ni nyam guso mo ye nso enyamanti ye hu enti yesre mo so mo ni wo yeso se edwa wo beba beboa ndi a omumeboa ni mo ni mu ya omumpe bi mi entra omedwudwai no mo nyama yen ne enso enya bi emfa nkoya no omo abibi ato mo nsam na so mo pese omubua ye ni ayenso yenso yekuta nkora etimi hwe omo na enkoya bibi basabasa na ye mofra nso ntimi nkoya bibi basabasa omemeboa yen na dwai entumpo ne enso ye ne mofra ensa nkoya no ye beda o mase ya da se so so enyamre ene akasa nyame hira o emrepam ne ye besante yenka